Selamat ngalih hari serta beri tapi basah ngagai kita semua. Aku Donilang dekat bergulai ngau kita bak Buletin Ukas bagi Iban. Batang berita, Pesta Danu Serian Engau Serian International Remote Control Carnival SIRCC menjadi pelasar dikena mandang pemanah daya hidup peranak menua Serian ngagai tikas antarabangsa. Sapit Menteri Pengerai Mensiam Mayuh, pengawal berumah engau Perintah Menua Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil Madah, Tasiat Danu Serian terbilang engau pemanah rampak menua dekat jadi palan ngatur dua bengkah programnya. Pesta Danu Serian, organized by the Resident Office, primarily aims to provide the local communities with an opportunity to enjoy food, music, and engage in friendly competitions featuring traditional games between the various communities. Syrian International Remote Control Carnival, which is an annual event held in the first week of December and organized by Syrian District Council, attracts not only local participants but also draws participants from foreign countries such as Brunei, Saudi Arabia, Thailand, and Indonesia. Such activities contribute to the local economy by providing economic opportunities for local vendors, and additionally, this event serves as a platform to showcase and introduce the unique cultures as well as the handicraft of the Syrian communities to the world. Thank you very much. Ya, madah ke perkaranya, Maya Nimbal tanya Kaban Kongsi Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus ba Aum Kongsi Negeri Dun Sarawak ke-19 hari 4. Telimparnya ia megak madah ke Opis Kaunsil Pelilih Serian dia tu benung ngigak pemberanak pukuh ari company peribit ngagak engau ngadu perengkaguna engau infrastruktur batasiat Danu Serian dikenal nyungka agi pengeremai ekonomi engau industri dagang temuai menuanya. Agi bak berita hari Awam Dun Sarawak ke-19, komiti mulai pemanah Gian Dadah Pelilih Menyak JKPD udah ditumbuh dikenal mujur ke agi pengawak ngubat engau mulai ke pemanah Gian Dadah bak rengat pelilih menua. Sapit Menteri Pemansang Indu Nabi Amin engau pengelantan komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razi Sitam madah perintah semampai ransiam dan kebang cara dikenal mutar penyalah berkaul dadah engau substans nyengkau bak pelilih Simunjan. Bagi menangani isu penyalahgunaan dadah dan substan di daerah Semunjan, kerajaan telah mengambil langkah-langkah seperti berikut. 1. Menempatkan anggota narkotik di Ibu Pejabat Polis daerah Semunjan. 2. Menubuhkan JKPD daerah Semunjan. Dan 3. Menubuhkan Oscar di Klinik Kesihatan Asajaya yang terdekat dengan daerah Semunjan. Terima kasih. Yang derang ke perkaranya dikenal Imal tanya Adun Simunjan, Aula Adris. Nama ke Jakoya, Datuk Muhammad Razi madah perintah megak udah numbuh ke One Stop Center for Addiction, Oscar, bak klinik-klinik di Sarawak dikenal mujur ke agi pengawak ngubat engau mulai ke pemanah Gian Dadah. Berita diterus ke ngau penemu Adun Serembu. Miro Simuah ngarap ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berunding dekat ngulai ke pelilih bau engau lundu nyari siti agi sitak baru di Sarawak. Koya tu dekat memuntang ke agi atu perintah megai diumbak ke sitak kucing dia tu endang udah besai serta pemadu mayuah rakyat. Ya madah bak pelilih bau dia tu bisi lebih 70,000 peranak engau pelilih lundu megak bisi lebih 40,000 ikut alai dia tu udah maya yang digagak ke jadi siti sitak menua. Proses tadbir urus yang baik, efisien dan bersih merupakan prinsip utama terdapat juga bentuk kerjaan yang ada. Justru itu saya mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak untuk mempertimbangkan agar daerah bau dan lundu digabungkan untuk dijadikan sebagai satu lagi bahagian di Sarawak. Untuk makluman, Datuk Speaker, kedua-dua daerah ini sekarang berada di dalam bahagian Kuching. Dan seperti yang kita sedia maklum, bahagian Kuching merupakan bahagian yang besar dengan kepadatan tertinggi di antara semua bahagian di Sarawak. Ya, mantai ke penemunya yang berjurai ke rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2023 bak Awam Dun Sarawak ke-19 hari 4. Mainnya megak ia belak minta Opis Menteri Pelajar Universiti engau pemansang pengelandiak ngagak sebuah agi sekolah sekondari di Dun Serembu.
Berita awam dun diterus ke ngau pengawak ngungkup ke belanja dengan program turut perengka guna bertanah bertupi AFF bak sita dun krian tidak tahu benar nyungkak ke sosioekonomi rakyat di menuanya. Adun Krian Friday beli madah turutnya dikena ngatur program bertanah bertupi ungkup pemain rakyat dia. Banyak bantuan sudah diberikan dari segi subsidi kepada penanam kelapa sawit, lada, getah, buah-buahan dan sayur-sayuran. Namun demikian, Tuan Speaker, masih terdapat juga mereka yang masih tergolong dalam golongan miskin. Oleh itu, kita akan memberi fokus kepada program-program pertanian, terutama sekali aktiviti yang mampu bertahan di kalangan petani. Program kesedaran akan terus dijalankan seperti program Agricop, latihan dan program-program lain yang mampu membawa perubahan kepada mereka. Oleh itu, Tuan Speaker, kita memohon supaya diberikan peruntukan di bawah AFF untuk kita menjalankan program-program dan aktiviti seperti di atas. Kelimpah harinya, ia bagai minta sebagi hari penatai negeri bak minyak sawit mata sepenyampau 630 juta ringgit dipulai ke baru ngagai smallholders engau cara meri projek. Berita nangganya Adun Bukit Asih Chiang Jin Ek engaunya minta upis Menteri Pengangkut Malaysia MOT berarti ke penanggul tau ke isu rega tiket ke Mal hari Sibu ke Semenanjung Malaysia. Ia madah peranak di Sibu balat ngasai ke perkaranya bak sida. And the impact of these soaring prices transcend the inconvenience. It directly affects our local tourism, economic growth and the livelihood of our residents who rely on the West Malaysia travel for various necessities. And I urge the Federal Ministry of Transport to increase the frequency of Sibu to Kuala Lumpur, Sibu to Kuching and Sibu to Kota Kinabalu. Yang natai ke perkaranya yang berjurai ke RUU Perbekalan 2024-2023 Ba'aum Dun Sarawak ke-19 hari 4. Nambah ke Jakoya Ciang Madah ia belang harap ke MOT dengan Opis Menteri Pengangkut Sarawak MOTS minta Asia berunding ngurang ke agi penyuah penerbai bilun sidak ianya Singapura, Sibu hari ke ngemaduk ke sekali sektornya. Berita udah tu, pengawak ngelangkar pelin bangunan engau tabak ngagak palan hemodialisis di Sungai Tulai, Bintangun udah dikebenarkan. Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing madah projeknya dikemerat ke ya ketegal ngira rakyat dia betapi engau penanggul suntuk servis berubat hemodialisis. The latest figure for kidney patient waiting to undergo hemodialysis, according to Sarika Division Medical Officer, is more than 120. Therefore, there are enough justification for the projects to be given the green light by our Right Honourable Premier so that it can benefit hundreds of patients in and surrounding Meradong area. Awalnya megak dikena Datuk Ding berterima kasih ngagai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri Tun Datuk Abang Openg keudah ngebenar ke belanja dikena ngagak projek ngadu kompleks lumbak di Bintangur dengan Langur Pemansang Malaysia ke-12 RMK 12. Tajak pihak Koya penyampau siliang dikebenar ke ianya 2.5 juta ringgit empai cukup dikena ngadu ke palannya engau genap lebih lagi baka padang main bol. Nyalai, ia andal amat Perintah Sarawak berundian baru meri belanja dikena nembuka projeknya engau silia lagi. Ngalih ngagai berita bukai. Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri Sabati udah meri kerban elektronik ngagai 2 itik gerempuang di Kuching hari 4 tu tadi. Pengawak nyuak ke pemberinya dipenyedi ke Presiden Sabati ke megak bini Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bojang. Keterubah yang nyuak ke pemberi yang kawam barang pemakai ngagai Cheshire Home Bak Jalai Ong Tiang Sui. Nangkanya Puan Sri Dato' Amar Jumaani nyuak ke pemberi ngagai Sarawak Society for the Blind SSB.
Nakak dulu Buletin Ukas Iban ngalih hari tu bergulai dengan aku, Donelang. Berita kesila lagi tahu dipedak dengan semua laman media Ukas yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my dengan Ukas channel di YouTube. Kita yang ujung ke Buletin Ukas ngalih hari tu, kita yang medak program Sabati nganjung pemberi ngagai 2 etik gerempuang di Kuching hari 4. Ukas #Saluran Informasi Rakyat.